السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون ان شاء الله على لا دوزيام سيمين دو ديفلوبمون امبريونير. tout d'abord comme d'habitude نبداو بالبلان تاع الكور تاعنا. premièrement on va faire une définition générale ou bien une introduction. Puis on va faire les modifications اللي راح يصراو لنا في la deuxième semaine. On va commencer premièrement par la fixation du blastocystes à l'endomètre, puis l'invasion de l'endomètre ou bien la nidation proprement dite. Après, on va étudier la réaction déciduale, ça veut dire la préparation de l'endomètre à la nidation. Puis, on va faire l'évolution du bouton embryonnaire. Qu'est-ce qu'elle va former le bouton embryonnaire, يعني الواش راح يتحول لنا le bouton embryonnaire. Après, on va voir l'apparition des annexes embryonnaires. Et on va faire aussi les modifications hormonales, يعني au niveau de cette semaine يكونوا عندنا des modifications hormonales ان شاء الله راح نشوفوهم. et نكملوا الكور تاعنا بلي زانومالي دو لا دوزيام سيمين، يعني شنو هما لي زانومالي اللي يقدروا يصراو لنا في لا دوزيام سيمين. بهذا نكونوا كملنا الكور تاعنا. ما نطولش عليكم، يلا نبداو ديريكتومون في لا فيديو. premièrement une introduction. La deuxième semaine. À la deuxième semaine de développement embryonnaire, le blastocyste va se placer dans l'épaisseur même de la muqueuse utérine qui se sépare à l'implantation. Celle-ci est dite interstitielle, c'est la nidation. Elle aboutit à une érosion de la paroi des vaisseaux maternels et au contact avec le sang maternel. L'embryon pourra ainsi recevoir des apports nutritionnels nécessaires pour son développement. Durant cette deuxième semaine, l'embryon devient didermique et les annexes apparaissent. C'est une introduction globale على واش راح يصير لنا في la deuxième semaine. Premièrement, راح تصير لنا la nitation, اسموها l'implantation. La deuxième chose, on va avoir un contact avec le sang maternel, يعني راح تشكلنا la circulation utéro-maternelle. يعني عندنا la formation de disques didermiques. Et on va avoir aussi l'apparition des annexes embryonnaires. هذا واش راح يصير لنا اون جينيرال في لا دوزيام سيمين دو ديفلوبمون امبريونير، وان شاء الله راكم تشوفوهم من بعد بلي ديتاي كل واحد ابار. نبداو premièrement par la fixation de blastocyste à l'endomètre. كما كنا شفنا في لا première semaine que هذيك الزيغوت راح تصير لها une segmentation و des modifications au même temps راح تصير لها une migration، يعني راح تصير لها une migration من لا trompe de Fallope حتى توصل للutérus. donc à ce moment في le début تاع la deuxième semaine تكون déjà راها في l'utérus. donc il va avoir une fixation تاع le blastocyste à l'endomètre. au niveau du 7e jour. Donc, le 7e jour, le blastocyste libéré de sa zone pellucide adhère à l'endomètre par le pôle embryonnaire. Le trophoblaste s'accole aux cellules épithéliales de l'endomètre par les cellules trophoblastiques qui se divisent activement. كما راكم تشوفوا معايا في لا فوتو، يعني في le 7e jour, le blastocyste رايح يلصقنا في l'endomètre par le pôle embryonnaire، يعني ما يلصقش بجهة الأخرى، راح تصير له une rotation ويدور باش يلصق لنا لو بوتون امبريونير مع l'endomètre. رايح يلصق لنا مع l'endomètre par les cellules trophoblastiques. هاد les cellules trophoblastiques راح تصير لهم une division active، يعني ديريكتومون راح نبدا يصراو لهم دي ديفيزيون وهي اللي راح نشوفوها في لوسيس خلي من بعدو. فوتو maintenant l'invasion de l'endomètre ولا اللي قلت لكم هي la nidation proprement dite. Dès que le blastocyste adhère, les cellules trophoblastes prolifèrent au point de fixation. يعني juste que le blastocyste يلصق elle va se fixer sur l'endomètre، رايح تبدا هذوك les cellules trophoblastiques تبدا تصير لهم une division.
bien sûr au point de fixation. Elle donne un amas cellulaire lié à le syncytium trophoblast qui élabore des enzymes prociolytiques qui lisent les tissus endométriaux. يعني dès que يلصقنا في l'endomètre رايح هذوك لي سيلول تروفوبلاستيك تبدا تصرا لهم ان ديفيزيون رايحين يشكلوا لنا اون اما دي سيلول يعني هما بليزيور سيلول مي ما كانش لي ليميت بيناتهم فيهم كاين بليزيور نوايو اللي نسميوها لو سينسيسيون تروفوبلاست. هاد لو سينسيسيون تروفوبلاست elle va sécréter des enzymes protéolytiques يعني elle va dégrader les protéines يعني باش ديغرادي لنا لو تيسيو اندوميتريو ويقد لو بلاستوسيست يدخل l'endomètre. Le reste du trophoblaste est toujours constitué des cellules bien individualisées. C'est le cytotrophoblaste qui recouvre le blastocèle et sépare le bouton embryonnaire du syncytium trophoblaste. يعني وهذاك le reste تاع les cellules اللي يقعدوا لنا tout autour du blastocèle ou aussi يحاولوا لنا le bouton embryonnaire غادي يبقاو هما des cellules individualisées واللي نسميوهم le cytotrophoblaste. Au fur et à mesure de la progression de l'endomètre, le syncytium trophoblaste s'étend à la surface de l'embryon et va entourer complètement le cytotrophoblaste. Au 10e jour, il érode les vaisseaux maternels, des lacunes se creusent au sein de syncytium trophoblaste. Elle renferme du sang maternel. يعني au fur et à mesure que هذيك le syncytium trophoblaste رايح يليبري لنا des enzymes elles vont dégrader les tissus endométriaux يعني رايح يبقى يدخل لنا progressivement au même temps يعني يكون صارلهم une division حتى le syncytium trophoblaste elle va entourer la totalité du blastocyste. La totalité du blastocyste. À ce moment-là, يعني رايح تصرى لها une érosion تاع لي vaisseaux maternels. يعني هادو رايح لي vaisseaux maternels ينحلوا ويشكلوا لنا des lacunes du sang maternel au niveau de syncytium trophoblaste. هذا environ le 10e jour. La lacune communique avec des vaisseaux sanguins de l'endomètre formant une circulation hétérolacunaire. يعني وقلنا هذوك لي لاكون اللي يكون فيهم لو سون ماتيرنال هما اللي من بعد راح يشكلوا لنا لي فيلوزيتي بريمير. دونك ان شاء الله نشوفوهم على فان تاع هذا الكور. نفوتو maintenant la préparation de l'endomètre à la nitation ou la réaction déciduale. يعني au moment وين راح يصير لنا لا فيكساسيون تاع لو بلاستوسيست au niveau de l'endomètre راح تصير لنا une réaction نسموها la réaction déciduale راح تصير فيها une préparation تاع هاد l'endomètre راح تصير له دي شونجمون باش يستقبلنا باش تصير له لانيتاسيون. هاد لي شونجمون راح نشوفوهم في هاد لا بارتي ان شاء الله. Donc le contact du blastocyste avec l'endomètre entraîne une réaction du stroma. La réaction déciduale caractérisée par l'apparition d'un œdème de stroma de l'endomètre, ça veut dire une augmentation de la perméabilité vasculaire, باش يكون bien vascularisé, باش il va يعني يوفر لنا les nutriments nécessaires. Ça a aussi une transformation épithéloïde des fibroblastes du stroma qui deviennent grandes. Elle atteint jusqu'à 50 à 100 micromètres de diamètre avec un contour polyhydrique, ça veut dire sous forme d'un rond, et un cytoplasme chargé de glycogène et de lipides. يعني هذوك لي فيبروبلاست هما دي سيلول اللي كانوا عندنا في الستروما راح نصير لها دي شونجمون يولي لا تاي تاعهم بلو غران ثاني يوليو عندهم ان ستوكاج دو غليكوجين اي دو ليبيد علاش هما لو سورس تاع الانرجي ثاني لا فورم تاعهم راح يولي بوليدريك بويسكو راح يكون فيهم ستوكاج دونك لا فورم تاعهم تزيد تكبر ثاني راح تصير لنا اون نيو انجيوجينيز. Angio veut dire vaisseau sanguin. Neo, ça veut dire la formation. Donc, c'est la formation du nouveau vaisseau sanguin, par définition.
Les cellules décéduales forment les décidus ou caducs à deux couches. كما قلنا شفنا قبل في لو كور تاع لو سيكل menstruel بلي l'endomètre فيه deux couches, une couche fonctionnelle et une couche basale. Le couche fonctionnelle قلنا قسمناها لدو زون, une zone superficielle et une zone profonde. يعني هاد لو شونجمون رايحين يمسوا لنا هاد لي دو زون la couche fonctionnelle. Donc la zone superficielle اللي هي تولينا une couche compacte où les glandes endométriales disparaissent. راح تصير une disparition des glandes endométriales كما راكم تشوفوا معايا في الفوتو. يعني في هاد لي فوتو تزيدوا تفهموا اكثر بلي واسمو هما لي شونجمون اللي راهم يصراو. تاني la zone profonde, toujours la couche fonctionnelle de l'endomètre. تولينا une couche spongieuse où les glandes endométriales persistent. يعني les glandes au niveau de la zone superficielle, elles vont disparaître et au niveau de la zone profonde, elles vont persister. Foutons maintenant l'évolution du bouton embryonnaire, يعني le devenir تاع le bouton embryonnaire. كنا حكينا على le trophoblast, قلنا كي راح تصرى une division باش يعطينا cystotrophoblast ou le cytotrophoblast, alors que le bouton embryonnaire مازال ما حكيناش عليه واسم راح يصرى له. Le bouton embryonnaire كما قلت لكم قبل في الانترودكسيون راح يتشكلنا لو ديسك ديدرميك. اي بان لو بوتون امبريونير هو اللي راح يشكلنا لو ديسك ديدرميك. فورماسيون دو ديسك امبريونير ديدرميك, لو فeuillet dorsal l'épiblast et le feuillet ventral l'hypoblast. Au 10e jour, le disque embryonnaire didermique est formé et la polarité dorso-ventrale est établie. شوفوا معايا هاد لي فوتو او ميم طون نشرح لكم. قلنا لو بوتون امبريونير راح تصير لهم دي موديفيكاسيون. دونك راح يشكلنا دو فوي, يشكلنا ليبيبلاست يعني لا فاس دورسال, ومن لا فاس فونترال راح يشكلنا لو فوي اون فوي اللي سميوها ليبوبلاست. Donc, l'épiblaste, c'est la feuille dorsale et l'hypoblaste, c'est la feuille ventrale. Donc, dès que تشكلوا لنا هاد لي دو فوي ولينا نعرفوا l'orientation تاع l'embryon, وين راها لا فاس dorsale وين راها لا فاس ventrale. اوكي, دونك لا فاس لا فeuille dorsale هي l'épiblaste ولا feuille ventrale هي l'hypoblaste. دونك نشوفوا من بعد في l'apparition des annexes extra embryonnaires باللي هذيك لا feuille épiblastique dorsale elle va يعني هي اللي راح elle va délimiter la cavité amniotique, et la feuille ventrale اللي هي l'hypoblaste elle va délimiter la vésicule vitellin primaire ou bien les cytocèles primaires. Donc نشوفوها juste après في le titre اللي من بعده واللي هو l'apparition des annexes embryonnaires. Les annexes embryonnaires يعني هما نيفو, يعني au niveau تاع دوزيام سيمين راح تشكلنا لا كافيتي امنيوتيك, تشكلنا لا فيزيكول فيتيلان بريمير. نبداو بلا كافيتي امنيوتيك, elle va se former كما قلت لكم elle va يعني كما راكم تشوفوا معايا في لا فوتو, هي اللي راح يديليميتيها لو فوي اللي هي ليبيبلاست و لي سيلول امنيوتيك, يعني باش تشكلنا لا كافيتي امنيوتيك. De l'autre côté, يعني le côté ventral, راح تشكلنا la vésicule vitellin primaire ou bien les cytocèles primaires. Elle va se transformer en les cytocèles secondaires. راح تشكلنا le cellum extra-embryonnaire et se creuse pour se délimiter le pédicule embryonnaire. هنا Voilà, à ce niveau كما قلنا راه تشكلنا le disque didermique اللي هما les deux feuilles épiblaste et hypoblaste. Un peu plus tard, l'épiblaste va proliférer latéralement puis s'incurve pour former une couche des cellules اللي هي les cellules amniotiques, les cellules amnioblastiques, elle va délimiter la cavité امنيوتيك. يعني هنايا راح تشكلنا لا كافيتي امنيوتيك. شكون اللي يحيط بهاد لا كافيتي امنيوتيك؟ عندنا دي سيلول امنيوبلاستيك دو كوتي et de l'autre côté c'est l'épiblaste. Voilà un peu
Après, l'hypoblaste va aussi proliférer et elle va donner la membrane de Euser. La membrane de Euser, c'est une couche des cellules qui tapissent le blastocèle, كما راكم تشوفوا معايا في la photo. Le blastocèle devient alors la vésicule véténale primaire. يعني كي l'hypoblaste va proliférer ويعطينا la membrane de Euser راح يحيطنا بلو blastocèle. À ce niveau ما نوليوش نسميوه le blastocèle، لون تاعه يولي la vésicule véténale primaire ou bien la lycytocèle primaire. Après, راح يتشكلنا le mésenchyme extra-embryonnaire. هذا الميزونشيم extra-embryonnaire un peu plus tard elle va se creuser. يعني راح se creuser par une cavité extra-embryonnaire pour former deux feuillets. On a la feuille mésoblastique qui va tapisser la face externe de la vésicule utérine primaire et qu'on l'appelle la splanchnopleur extra-embryonnaire, ou la feuille mésoblastique qui va tapisser la face interne du trophoblaste ou bien la face externe de la cavité amniotique et qu'on l'appelle la somatopleur extra-embryonnaire. كما قلت entre les deux feuillets pardon رايحين نلقاو une cavité نسميوها la cavité choriale ou bien le cellum extra-embryonnaire. عندنا هنايا يعني هاد لي شونجمون رايحين يشكلوا لنا لو بيديكول امبريونير. بوركوا يعني عندنا لا ريمودولاج تاع لو ميزوبلاست اكسترا امبريونير. الكافيتي كوريال elle va s'élargir, la vésicule véténale primaire elle va diminuer le volume. Aussi la cavité amniotique contrairement elle va augmenter de taille. Tout cela va entraîner le déplacement de disque embryonnaire didermique qui n'est plus attaché au restant des annexes extra-embryonnaires que par un pied mésoblastique étroit اللي هي la pédicule embryonnaire. كما راكم تشوفوا يعني هذاك le disque didermique يبقى لاصق juste par la pédicule embryonnaire. À ce niveau, le vésicule véténale primaire تولي لنا un vésicule véténal secondaire ou bien un lycytocèle secondaire. Foutons maintenant les modifications hormonales. Le trophoblaste sécrète human chorionique gonadotrophine ou gonadotrophine chorionique, le HCG, proche de la LH hypophysaire. Le HCG agit sur le corps jaune ovarien progestatif. Elle stimule sa croissance et assure son maintien après la deuxième semaine. Le corps jaune devient le corps jaune gestatif. Il produit la progestérone nécessaire au maintien de la grossesse jusqu'à la 3e mois, puis régresse progressivement. Le HCG permet de faire le diagnostic de la grossesse dès le 24e jour de cycle menstruel. Donc, les modifications hormonales. On a le trophoblaste, il peut sécréter le HCG. L'hormone elle joue un rôle comme le LH. Elle va stimuler le corps jaune, elle va pour maintenir son activité. Donc le corps jaune est un corps jaune gestatif. Elle ne se dégénère pas et elle va sécréter ou bien libérer la progestérone qui est nécessaire au maintien de la grossesse jusqu'au le 3e mois, puis elle va régresser progressivement. Le HCG permet de faire le diagnostic de la grossesse. يعني هو اللي يديروا به الديagnostic تاع la grossesse باش تعرف la femme est-ce qu'elle est enceinte ou pas. نفوتوا maintenant les anomalies de la deuxième semaine. عندنا principalement deux choses qui peuvent exister, soit l'arrêt de développement du zygote ou bien les anomalies qui ont une relation avec l'implantation. L'arrêt de développement du zygote. L'arrêt de développement du zygote pendant les premières semaines de la grossesse est un phénomène très fréquent. Les causes peuvent être attachées à l'embryon, ça veut dire soit des anomalies chromosomiques par exemple, ou d'origine maternelle. Par exemple, quand on a l'endomètre mal préparé à l'implantation,
ou bien يكونوا عندنا des anomalies hormonales ou bien des anomalies immunitaires ou bien une infection chez la femme. Donc هنا راح تصير لنا une arrêt du développement et après un avortement. La deuxième chose qui peut se passer, c'est que on a une anomalie de l'implantation. يعني l'implantation au lieu باش تصير au niveau de la paroi utérine, au niveau de l'endomètre, قادرة تصير في des endroits يعني ماشي هما le bon endroit de l'implantation. كيما راح نخلي لكم هنايا une photo. هادو هما les très fréquentes anomalies اللي نقدروا نلقاوهم في les anomalies qui ont relation avec l'implantation. يعني au cas نوريكم le lieu نورمال كيما راكم تشوفوا وين تصلنا لابلونطاسيون. كاين دي كامي ما يصلناش تما لابلونطاسيون، تصلنا في ديفيرونت ريجيون كيما راكم تشوفوا معايا في الفوتو. اي فوالا لحقنا لافان تاع هاد لا فيديو. جيسبر تكونوا فهمتوا تبعتوا معايا او ما لو كان حتى ما شرحت لكمش بلي ديتاي مي تكونوا ديتو ان ايدي جينيرال على لا دوزيام سيمين دو ديفلوبمون امبريونير. ان شاء الله دوك نزيد نكمل لكم لا تروازيام والكاتريام سيمين لو بلوتو بوسيبل ان شاء الله. الا كان عندكم دي كاستيون على هاد لا فيديو ولا على لي فيديو بريسيدون او بيان حتى دي كاستيون على دي كور مانيش حاطتهم في لاشين، تقدروا تسقسيوني في لي كومونتير وان شاء الله راح نرد عليكم يعني لو بلوتو بوسيبل. هذه هي. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش باش تدعموني بجام وابوني في لاشين يعني ونشروها لأكبر عدد باش يستفادوا أكبر عدد من الناس. هذه هي. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ربي يوفقكم ونتلاقى في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.